Okay. Number 43. Number 18. Binato. Wala. Rebound ni number 11. 10 to shoot. Wala. De Ocampo. Nagaw. Number 11. Natapik ni Cantiga. Ayun lang, hindi nakakuha ni Dulana. Bola ng block. Number 43. Number 11. Natapik, kuha ni Dulana. Siya na din magbaba. Dulana. Same ball tayo. Number 1. Cantiga. 10 to shoot. Yun ang gandang pasa. 2 points. For the 3. Number 11, foul. Number 1. Foul number 1. 2 shots tayo. Pasok. Number 1. Cantiga. Easy basket. Number 18. Good yan. Number 4, wala. Rebound ni number 18. Number 43, wala. Number 11, wala pa rin. Rebound ni Dulana. Dulana, wala. Ayun. 2 points. Sige, dyan lang. Number 18, binigay kay number 11. Wala. Good morning sa'yo, Boss Malitaw. Ang boss na nagpapabali daw kahit wala pang sahod. Number 18, 3 points. Mapabali kahit wala pang trabaho. 14 to shoot. 10 to shoot. Same ball tayo. Okay, substitution tayo. May bigay na eh. 2 points. Lapit ka kasi. Ha? 49?
Tama? 47 yan eh. Yun, 2 points. Number 18. Nagawan. 2 points. Yan. Tama po yan. Gacho. Wala. Yan po. Ayun lang, ganda sana nung ikot. Substitution. Pasok, laran. Wala. Okay, si Scotty, dito na yung pala. Wala. Takbo, Castillo! Yan, nabuli mo. Wala. Ayan na, laran. Castillo, bigay mo! Ayan na. Pasok mo sa mainit. Mainit sa kanto. 8 to shoot. May foul. Eat daw, eat! Two shots, number 11. Rebound pa! Wala talaga naman, oh. Jumper pa si ano, si Scotty, oh. Hanggang sa kabila. Aba. Kuha! Ayan na. Gacho. Mira! Tira ko to. And 3 points. Pag first game pala ito, complete pala yung mga ito. Ayan na, Andrino. Babawi. 3 points. Ayan na. Ang pwesto si Scotty. Ayan na si Scotty. Nagpala. Wala. Foul sila rin. Langin eh. Hinangin. Diretso yung tira eh. Kung di langin, pasok yun. Pare, ano? Ano? Ayun na, makapadali sila lahat. Ito na, nung nagkaroon, wala ka eh. Pasok. Nasaan ako? Yabang ng kalbo oh. Andrew. Foul si Scotty. Tatlong linggo nang di gumagalaw yung buhok niyan. Hindi ka siguro galigo. Andrino. 10 to shoot. Wala. Foul. Foul number 1, Maborang. 0-0 pala, sorry. 2 shots kay number 1. Yeah, boy, wait lang po, wait lang. Pag pumasok yung pangalawa. Wala. Pwesto ka na!
Laran. Hoy, nagbalak. 3 points. Yabang mo! Laban mo, Albo. Albo! Ay, meron din pala sa kabila. San Diego. Number 10. 2 points. Number 11. Wala. Ha? 31. Substitution. Kalahati. Number 43. Number 1 sa 3. 3 points. Gacho. Binigay kay Laran. 10 to shoot. Ayun na! Si Scotty! Libre na naman! Wala! Ayaw na pumasok ah. Lapit ka lang kasi muna. May shit na ba yun? Meron na, naka 6 points na yan. Naka 6 points na yan si Scotty. Ayan na, number 1. 2 points. Hoy, Laran! Tinatawag mo ba eh? Sino ka? Yabang mo, malamang lang eh. Nakain nito. Lamang lang ako. Ako, anong nakain mo? Sino ko? Penalty tayo? Papasuitan kasi wala sa shoot eh. Nagpapasikat ka sa amin ha? Kasi siya naman walang gawa eh. Naka 3 points na yan. Dahan. Ng hapon. Squad medya ng hapon. Ha? Nagpapakondisyon? Ayan, na-rebound pa ni Scotty. Ayan na, si Scotty na nagbaba. Binigay kay Laran. Yabang. Wala. Nawala sa kanya yung bola. Number 10. Ayun, 2 points. Ayan na. Gacho. Mamorang. Pinalik kay Gacho. Sa ilalim, may foul. All number 11. Mga taga-gubat. Taga-gubat din. Maninisip. Mga kan, mga dagat. Taga-dagat. Mga isda. Yun, pasok. Andrino. Binalik sa kanya sa 3. Wala. Same ball daw, same ball. Ayun, nakakuha nila rin, oh. Kahit ano sila rin, oh. Ay, nagsama yung dalawa, oh. Ayun na si Scotty. Oy, 2 points para kay Scotty. Aba, nakaka 8 points ka na. 10 seconds. 5 seconds. Naku, namasyal po.